पंजाब पर भारे वरसादथी बेहाल बन्युं छे। पंजाबना 10 जिल्लाना 1000 थी वधारे गाममां पाणी भराया। भारे वरसादने कारणे 29 लोकोना मृत्यु थया। અત્યાર સુધીમાં 15,000 થી વધુ લોકોને બચાવવામાં આવ્યા। કેન્દ્ર સરકારે સંભવ તમામ મદદની ખાતરી આપી। પંજાબ હિમાચલ પ્રદેશમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે। પંજાબમાં પૂરગ્રસ્ત સ્થિતિના કારણે 2,56,000 લોકો પ્રભાવિત થયા છે। પંજાબમાં આજે વરસાદનું રેડ એલર્ટ છે। ભારે વરસાદને કારણે 29 લોકોના મૃત્યુ તો 12 જિલ્લાના 2,56,000 લોકો પ્રભાવિત। ખેડૂતો પર પૂરની અસર સૌથી વધારે જોવા મળી। 94,000 થી વધુ હેક્ટરમાં પાક બરબાદ થયો। સૌથી વધુ અસર માનસા જિલ્લાના ખેડૂતોને પહોંચી। પંજાબમાં અત્યાર સુધી સરેરાશ 18 ઇંચ વરસાદ વરસી ગયો છે, જે સામાન્યથી 36% વધારે છે। પંજાબમાં પૂરના કારણે અમૃતસર અને અમૃતસરના અંતરિયાળ ગામોમાં ભારે નુકસાન થયું છે। તો મળતી માહિતી અનુસાર જાપાન ચીનથી દિલ્હી પહોંચ્યા પછી તરત જ પીએમ મોદીએ પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનને ફોન કરીને પંજાબમાં વરસાદ અને પૂરના કારણે ઊભી થયેલી પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરી। તેમણે રાજ્યને તમામ મદદ અને સમર્થનનું આશ્વાસન આપ્યું। તો પંજાબની જે સ્થિતિ છે, છેલ્લા 2 દિવસથી આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો। નીચાણવાળા વિસ્તારો તો પાણીમાં ગરકાવ થયા જ છે, પરંતુ પૂરના કારણે ખેડૂતોના હાલ વધુ બેહાલ બન્યા છે। આ તરફ સોસાયટીઓમાં લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાયા છે। ઘર વખરીને નુકસાન થયું છે। લોકો બહાર નથી નીકળી શકતા। દુકાનોમાં પાણી ભરાયા છે। જનજીવન પૂરી રીતે તબાહ થયું છે। જનજીવન પૂરી રીતે પ્રભાવિત થયું છે। તો ગળા ડૂબ પાણી ખેતરોમાં પણ જોવા મળી રહ્યા છે। આ સાથે પ્રધાનમંત્રી મોદી ચીનથી પરત આવ્યા અને ત્યારબાદ તેમણે તરત પંજાબના સીએમ ભગવંત માન સાથે પણ ટેલિફોનિક વાતચીત કરી અને આ સાથે પંજાબને જે શક્ય મદદ હોય એ બધી જ પહોંચાડવાનું પણ આશ્વાસન પ્રધાનમંત્રીએ આપ્યું છે। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆ ਘਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਲਾਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੋ 88 ਦਾ ਹਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ 20-25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 20-25 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 70,000 ਦੇ ਪੈਲੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਸੱਕੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਪੁਲਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ। ਸੱਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਫੈਦਿਆਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚ ਜਾਣ। ਪਰ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ।